الله لا يجعل لأحد منكم بعد هذه الساعة ساعة توجب سوداء الوجه يوم القيامة. Allah tidak akan menjadikan satupun dari yang hadir di majlis ini dalam keadaan gelap wajahnya di hari kiamat. ولا يجعل له بعد هذه الساعة ساعة تكون عليه حسرة وندامة يوم القيامة. Dan tidak akan ditemukan bagi Allah telah menjadikan bagi yang hadir ini bahwa kelak ia tidak akan menemui kekecewaan bagi semua mereka di yaumul qiyamah nanti. يوفقكم في باقي الأعمار. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita sekalian di sisa umur kita. إلى وفاة كل واحد منا على حسن الخاتمة. Apabila setiap orang dari kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baina yadayhi. Dan sempurnakanlah daripada merendahkan diri ke hadiratnya. Hadihi min khair sa'at a'marikum. Ini adalah salah satu dari sebaik-baik waktu dari sepanjang usia kalian. Rabbuna ilaikum nazir. Sungguh Tuhan kita sedang memandangmu. Wal malaika lakum musharika. Dan sungguh malaikat sedang bersama kalian. Wal majlis yu'rad ala nabiyyi. Dan majlis ini dihadapkan kepada Nabi Muhammad. Ya ma akramaha min sa'ah. Betapa mulianya saat ini. Ya ma ashrafaha min sa'ah. Bahai betapa agungnya waktu ini. Alhamdulillah ala hadzal fadl. Alhamdulillah atas karunia ini. Alhamdulillah ala hadzal ihsan. Alhamdulillah atas kebaikan yang Allah Ta'ala berikan ini. Inwi biqalbik ma aradta min khair dunya wal akhirah. Niatkan di hatimu semua apa yang kau inginkan dari hal di dunia dan di akhirat. Laka wa li waladika wa ahlika wa qaribika wa ahl baladik wal muslimin. Untukmu, untuk kerabatmu, untuk keluargamu, untuk sahabatmu, untuk temanmu dan untuk seluruh muslimin. Ya Allah. Alhamdulillahi khaliqis samawati wal ard. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala sang pencipta langit dan bumi. Wa jami'il awwalin wal akhirin li yaumil 'ard. Dan sang maha pengumpul seluruh hamba yang pertama hingga yang terakhir di muka bumi ini kelak di yaumul qiyamah. Wa fi dzalikal yaum tabinu haqiqatul fawzi lil awwalin wal akhirin aw al khusran. Dan di hari tersebut akan nampak hakikat keberuntungan bagi orang yang terdahulu dan yang akan datang, dan juga akan nampak orang-orang yang sial seperti apa hakikatnya. Wa tabinu haqa'iqus sa'adati wasyaqawah li jami'il insi wal jan. Dan akan nampak hakikat keberuntungan dan juga kebinasaan bagi seluruh makhluk manusia dan jin. Yauma yati dzalikal yaum la takallamu nafsun illa bi idnihi faminhum syaqiyyun wa sa'id. Dan di hari itu tiada satupun yang berbicara kecuali orang-orang yang diberi izin oleh Allah, tidak satupun berani berbicara, dan bagi mereka adalah orang yang bahagia selama-lamanya, dan pada mereka pula orang-orang yang hina. ولقد أكرمنا ببعثة هذا المصطفى أن نجتمع وإياكم هذا الاجتماع. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita sekalian dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kita mendapat kemuliaan untuk berkumpul saat ini. قذف نور الإيمان في قلوبنا منة من الله. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memunculkan cahaya di dalam sanubari kita, dibenamkan cahaya di dalam sanubari kita berupa cahaya iman, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. وحل التصديق بما أنزل الله على رسوله فضلا من الله. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepada kita keimanan dan juga kepercayaan terhadap Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini semata-mata karunia dan anugerah dari Allah taala. ثم ساقنا توفيق ربنا حتى حضرنا نستمطر رحمة الله. Kemudian kita digiring oleh taufik dari Allah Ta'ala untuk berkumpul saat ini semata-mata memancing rahmat, hujan karunia dan ampunan Allah atas kita. ونستدفع عنه الضر والبلوى تعالى به تعالى في علاه. Dan kita memohon juga agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari kita dan membentengi kita daripada segala bala dan musibah. ونتعرض لأن نثبت في ديوان أهل السعادة الكبرى.
dan kita mengharapkan dengan berkumpulan ini agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang bahagia, orang-orang yang luhur. فإن تحرك المتحركون في هذه الساعة بداعي أنفسهم أو أهوائهم أو شياطين إنس وجن فإنا تحركنا بداعي الحق ورسوله المصطفى. Apabila orang yang hari ini keluar jalan dan melakukan kegiatan mereka karena dorongan hawa, nafsu atau bisikan syaitan atau bisikan orang-orang yang menyesatkan mereka dari jalan Allah Ta'ala, maka ketahuilah kita keluar dan berkumpul pada hari ini dengan dorongan dan taufik, hidayat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. كم الفوارق بين حركة تصدر بإجابة داعي الله خالق السماوات والأرض وإجابة تصدر بداعي قاطع عن سبيل الله أو أحد من المبعودين عن الله والعياذ بالله. Sedemikian banyaknya masing-masing orang terbawa oleh seruan kemuliaan. Ada orang-orang yang terbawa kepada seruan kemuliaan dan ada orang-orang yang terbawa dengan seruan kehinaan. Maka masing-masing terbawa dengan apa-apa yang ada daripada seruan mulia dan seruan hina. فيا من أكرمتم بهذه الكرامات تعرضوا لما وراءها من عطيات رب الأرض والسماوات. Wahai kalian yang hadir yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beragam kemuliaan ini, maka hadirkan hati kita di hadapan Allah Ta'ala, pencipta langit dan bumi. Inna jami'a alladhina istujiba lahum min dunihi ahaduhum law tannat udhnuhu bi alamin dhahabat jami'u quwah. Sungguh jika orang-orang yang tidak menjawab seruan Allah, seruan untuk melakukan keluhuran, untuk mendatangi keluhuran, jika mereka itu tahu betapa pedihnya apa yang mereka terima, akan hilanglah seluruh kekuatan dan seluruh semangat mereka dari risaunya dan takutnya mereka kepada kepedihan. وحقيقة الإنسان فيما وصفه سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يشير إلى حقيقة من ضعفه وعجزه وإن كان يتكبر ويغتر. Dan hakikat insan sebagaimana pernah dikatakan dan diisyaratkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, yang mengisyaratkan bahwasanya betapa lemahnya manusia tersebut dan betapa mudahnya terbuai dan tertipu. قال تؤذيه بقة أي حشرة صغيرة لو جاءت لأذنه أو أنفه أو آلمته باللدغ مثل البعوض تؤذيه بقة. Disebutkan bahwasanya manusia itu tidak tahan dengan gangguan dari serangga yang menggigit, yang mengganggu dia atau masuk ke telinganya, bagaimana dia tidak bisa menolak daripada serangga yang mengganggu dia. Betapa lemahnya insan ini. وتنتنه أي تغير رائحته عرقة. Dan juga seorang manusia akan berubah bau badannya akibat keringat yang banyak. وتقتله شرقة أي غص يغص بها من طعام في حلقه. Dan juga manusia bahkan bisa mati, saking lemahnya dia dapat terbunuh, dapat mati gara-gara tersedak sesuatu di lehernya yang nyangkut, tidak dapat bernapas. لذلك قال بعض العارفين عجبا لك يا من تتأذى حتى بالبق والبعوض والنمل كيف لا تخاف عذاب النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة. Oleh sebab itulah dikatakan bagaimana seseorang atau manusia merasa terganggu atau merasa benar bahwa ia betul-betul terganggu dengan atau tidak berdaya untuk mengatasi gangguan daripada sekedar semut ataupun lalat ataupun serangga, bagaimana ia tidak risau atas kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan gangguan api neraka. Innana baina yadayil qawi ta'ala na'tarifu bi dha'fina. Kita saat ini berada di hadapan Allah yang Maha Kuat dan kita mengaku kepada Allah betapa lemahnya kita. Wa nas'alu an yumiddana bi quwwatin min quwwatihi. Dan kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala insyaallah memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Fi imanina, dalam iman kita, wa fi uqulina, dalam pemikiran kita, wa fi adyanina, dalam agama kita, wa fi wijhatina ilaih, dan di dalam doa kita dan harapan kita kepadanya, wa fi amalina bi ta'atihi,
dan pada amal-amal kita dalam ketaatan padanya, وفي اجتنابنا لمعاصيه dan di dalam kita menghindari apa-apa dari larangannya, maksiat kepadanya, وفي رغبتنا فيما عنده dan daripada semangat kita agar diperbesar untuk semakin dekat, ingin semakin dekat ke hadapannya, وعلى عمارة أعمارنا القصيرة. Dan juga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita di dalam memakmurkan umur kita yang ringkas dan singkat sekali ini, لتعتمر أعمارنا الدائمة الطويلة agar umur kita bisa mendapatkan kebahagiaan di umur yang panjang dan abadi kelak. فقونا يا قوي maka perkuatlah kami wahai yang maha kuat, فقونا يا قوي maka perkuatlah kami wahai yang maha kuat, فقونا يا قوي. maka perkuatlah kami wahai yang maha memperkuat. من حضر مجمعنا وهو ضعيف الإيمان لا ينصرف إلا وقد قويت إيمانه يا قوي. Ya Allah, barang siapa yang hadir di antara kami sedang imannya masih lemah, tidak dia keluar dari majelis ini melainkan telah Engkau kuatkan keimanannya wahai yang maha kuat. ومن حضرنا وهو ضعيف الوجه إليك فأمده بقوة في وجهته إليك يا قوي. Barang siapa di antara kami masih lemah di dalam berharap dan berdoa kepadamu, maka janganlah mereka keluar dari sini kecuali kau telah perkuat mereka dalam harapan dan dalam kekuatan doanya. ومن حضر معنا وهو ضعيف الفهم عنك فيما أوحيت إلى نبيك وما بلغ نبيك فأمده بقوة من عندك حتى يقوى فهمه عنك وعن نبيك يا قوي. Dan barang siapa yang hadir di tempat ini sedangkan pemahamannya lambat, pemahamannya masih lemah akan pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berikan kekuatan terhadap pemikiran dan pemahaman orang tersebut wahai yang maha kuat. ألا إننا بهذه الأحوال والأقوال والأفعال نحسن عمارة العمر ونعرف وظائف السنين فينا. Dan bukankah di dalam perkumpulan ini kita memahami betapa berharganya dari kita dan memperbaiki usia kita, dan semakin kita ini makin hari semakin dekat dan berakhir daripada usia kita. فإذا مرت بنا سنة هجرية وتذكرنا هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو سنة ميلادية وتذكرنا المعجزة التي ذكرها الله في القرآن في ميلاد عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فإننا نختار عمارة العمر بما هو أنفع. Maka apabila kita hadir sekarang ini, kita mengenang daripada tahun baru Hijriyah, hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan pergantian tahun baru Miladiyah dan Masehi ini, kita mengenal mukjizat Allah Ta'ala terhadap Nabi Isa yang mana dilahirkan dengan mukjizat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwasanya dengan hal-hal inilah kita memakmurkan waktu kita dan umur kita dengan majlis yang mulia ini. فلقد كان نبينا قبل الهجرة في بلاغ الرسالة في صبر عظيم. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berhijrah, beliau melakukan proses dakwah di Mekah dan beliau harus bersabar karena menghadapi gangguan yang amat dahsyat. وفي تحمل لأنواع الأذايا والأتعاب والشدائد. Dan kuatnya beliau menahan daripada beban yang sangat berat di dalam gangguan-gangguan di dalam dakwah dan perjuangan beliau, dari apa-apa yang merintangi dan menghalangi perjuangan beliau. حتى حبس وقبيلته بنو هاشم ومعهم بنو المطلب في شعب من شعاب مكة لم يسمح لأحد أن يبايعهم ولا أن يدخل إليهم شيئا. Sehingga dikucilkan kelompok beliau bersama keluarga beliau dari Bani Hashim di salah satu lembah, tidak boleh, yaitu di luar kota Makkah, dan tidak pula boleh dikirimi atau tidak pula boleh dikirimi makanan dan minuman, dibiarkan begitu saja dalam keadaan kelaparan dan kesulitan. وقال لأصحابه المستضعفين بمكة اذهبوا إلى الحبشة. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat-sahabatnya, para sahabat yang tertindas di Mekkah, agar mereka pergi berhijrah menuju negeri Habasyah.
وكان من أول من هاجر إلى الحبشة سيدنا عثمان بن عفان ومعه ابنة النبي سيدتنا رقية بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan di antara yang pertama di antara sahabat Rasul yang pergi berhijrah ke negeri Habasyah di Afrika sana adalah Sayyidina Uthman ibn Affan bersama beliau putri Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyidatuna Ruqayyah. حتى قال نبينا إن أول من هاجر بأهله بعد نبي الله لوط عثمان بن عفان. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pertama yang berhijrah bersama istri dan keluarganya itu setelah Nabi Lut adalah Sayyidina Uthman ibn Affan. كل هذه الأعمال والأحوال والمقاساة والمعاناة من هذا الرعيل الأول من الصحابة. لماذا أيها الأحباب؟ Semua pengingkaran, penolakan dan kejahatan yang muncul dan penindasan terhadap kebenaran ini semua terus sudah ada dari masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya wahai saudara-saudariku? لتسعد الأمة من بعدهم بالإيمان ومثل هذا المجلس وما يتنزل فيه. Itu semua adalah demi terbitnya keluhuran dan kemuliaan dan kebahagiaan untuk generasi yang berikutnya sebagaimana yang kita terima daripada kesusahan beliau di masa beliau. Di majlis inilah kita menikmatinya. فويل لمن أخذته شؤون الحياة عن أن يفكر فيما فكروا فيه. Maka sungguh celaka orang yang terbuai, tertipu oleh kehidupan duniawinya hingga dia lupa akan maksud dan tujuan kenapa dia diciptakan oleh Allah Ta'ala. وحجزه هذا الاشتغال بما لا يغني وبما لا يدوم له نفع عن أن يتشبه بهم أو أن يقتدي بهم واستبدل بهم قدوة من الفاسقين. Dan mereka memanut atau memperbuat hal-hal yang tidak membawa manfaat yang abadi atau manfaat yang lama kecuali manfaat yang fana, dan mereka menjadikan kemuliaan yang abadi dan kekal digantikan dengan mengikuti tuntunan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang banyak berdosa. Itulah yang mereka ikuti dan mereka panut. من شدة الجوع وهم في الشعب أكل بعضهم أوراق الشجر كأنهم من الأنعام. Dan disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah diboikot di Mekah sana, hingga sebagian daripada sahabat beliau yang ikut diboikot juga di situ, mereka tidak memiliki makanan hingga harus memakan dedaunan sebagaimana binatang memakan dedaunan. وفي كل هذه الأحوال كان نبيكم صاحب الخلق العظيم. Dalam keadaan seperti itu, sungguh kita bisa melihat bagaimana indahnya Nabi kalian, idola kalian yang memiliki akhlak yang agung. وكان اشتداد الأذى بعد أن ماتت السيدة خديجة بنت خويلد وسيد أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وبين موتهما 3 أيام. Dan kemudian gangguan yang Rasulullah rasakan semakin lebih berat, semakin lebih dahsyat lagi setelah wafatnya istri beliau yang tercinta Siti Khadijah, dan juga setelah wafatnya paman beliau Sayyidina Abi Talib yang mana selisih wafat mereka lebih kurang sekitar 3 hari. وفي تلك الأيام لقي جماعة من زعماء مشركي قريش رسول الله في بعض طرق مكة فلووا بالرداء على رقبته وكادوا أن يخنقوه. Dan di saat itu terjadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang melintas di salah satu daripada gang di dalam wilayah Makkah, maka di antara mereka orang-orang Quraisy melibatkan ridanya, yaitu sorbannya ini, ke leher beliau dan menariknya hingga mencekik beliau hingga beliau sangat terasa sakit. وأقبل سيدنا أبو بكر الصديق بحال إيمانه ومحبته وهمته الروحية فخلصه من بينهم حتى أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. Lantas datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan segera melepaskan cekikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Rasulullah dapat bernafas kembali karena terdorong oleh keimanan dan cinta kepada Nabi Muhammad. Beliau lakukan ini. وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. Dan beliau berkata, menegur orang yang mengganggu Nabi, sehingga beliau berkata, apakah kalian hendak membunuh seseorang yang berkata Tuhanku adalah Allah? فلما رأوا أن رسول الله قد مشى رجعوا على أبي بكر فأشبعوه ضربا حتى أغمي عليه.
Maka ketika dilihatnya Abu Bakar Siddiq berbuat begitu dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi, maka mereka pun berdesakan untuk memukuli Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai beliau jatuh pingsan. من شدة الضرب وورم وجهه لا يفرق بين أنفه وبقية وجهه ذاك اليوم. Hingga daripada dahsyatnya pemukulan terhadap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, tidak bisa dibedakan mana bibirnya, mana hidungnya, mana matanya daripada hancurnya wajah beliau radhiyallahu an. فجاء بعض قبيلته وهم مشركون وأخذتهم الحمية فقالوا إن مات لنقتلن فلانا وفلان. Maka setelah kejadian itu, ketika Sayyidina Abu Bakar masih pingsan digotong ke rumahnya, datang kelompok beliau dan juga suku beliau, kerabatnya datang ke rumahnya dan berkata, seandainya sampai meninggal Abu Bakar Siddiq, maka kami akan membalas kepada fulan dan bin fulan yang melakukan ini semua. وحملوه إلى بيته وهو مغمى عليه وبقي مغمى إلى آخر النهار. Dan digotong ke rumahnya dalam keadaan pingsan dan terus beliau tidak sadarkan diri hingga menjelang sore dan senja. فلما عاد إليه حسه وأفاق كان أول ما قال ما فعل رسول الله. Ketika beliau sadar, pertama kali yang beliau ucapkan, beliau bertanya bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. غضب المشركون الذين عنده وقالوا بسببه ضربت والآن تذكره أول شيء. Maka berkatalah keluarganya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, apakah sebab ini kami yang menyelamatkanmu, justru kau dipukuli sebab itu Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau wahai Abu Bakar malah mengingatnya, bukan mengingat kami. Maka berkata putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Siti Asma, memberitakan kepada ayahnya bahwasanya Rasulullah baik-baik saja. قدموا له طعاما وشرابا فقال سيدنا أبو بكر والله لا أطعم ولا أشرب حتى أرى رسول الله. Ditawarkan makanan dan minuman kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang baru saja siuman itu beliau menolak. Beliau berkata, aku demi Tuhan tidak akan makan, tidak akan minum minuman ini hingga aku melihat kalau Rasulullah baik-baik saja. فتركه المشركون من قبيلته وجاءت سيدتنا أسماء تحمله مع آخر باليد الثانية لأنه لا يقوى على المشي. Maka di saat itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warda dibawa oleh adiknya, yaitu Sayyidatuna Asma, oleh putrinya Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, untuk dibawa ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, aku ingin melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bawa aku ke hadapan Rasul. فذهب به إلى البيت الذي فيه رسول الله. Maka dia pun pergi sampai ke rumah yang di situ ada Rasulullah. فخرج رسول الله يستقبل أبا بكر عند الباب. Maka Rasul pun turun keluar menyambut Sayyidina Abu Bakar Siddiq di depan pintu. فلما أقبل عليه اعتنقه واحتضنه بيديه. Maka ketika itu dipeluklah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berpelukan dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. وبكي مدة وهما متعانقان. Keduanya saling menangis sambil berpelukan. ثم اطمأنت نفس أبي بكر فقدر يشرب بعد أن يطمأن على رسول الله. Maka setelah tenangnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, setelah melihat Rasul dalam keadaan sehat walafiat, barulah ia bisa meminum sedikit karena telah melihat keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tenang dan dalam keadaan baik. كذلك يعيش المؤمنون اللهم قوي إيماننا. Dan beginilah kaum mukminin apabila mereka hidup, beginilah yang seharusnya mereka lakukan. Semoga Allah Ta'ala memperkuat iman kita. كم في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم من صادقين من هذه الأمة يذكر أحدهم في الليلة فلا يقوى أن ينام حتى يطلع الفجر. Berapa banyak orang-orang yang memiliki kesungguhan dalam keimanan dan kecintaan mereka, sehingga ketika mengingat Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam hari, dia nggak bisa tidur karena rindu dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. فسعيكم لهذا المجمع مع ما فيه من الأجر العظيم قليل في حق سرور قلب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. Maka sungguh perkumpulan ini di antara kalian dan kita semua ini adalah salah satu bentuk untuk membuat gembiranya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ولو لي عدد شعري أرواحا قدمتها واحدة بعد الثانية في سبيل محبته لكانت يسيرة وحقيرة في جنبه صلى الله عليه وسلم. Al-Habib Umar mengatakan seandainya beliau memiliki banyak nyawa keluar satu persatu asalkan Rasulullah gembira saja, maka pengorbanan saya itu kecil dibandingkan apa yang aku dapat, yakni kegembiraan Rasul terhadapku. لو اشتريت بها رؤية وجهه يوم القيامة لكانت رخيصة كل هذه الأرواح. Sungguh kalau seandainya aku memiliki ruh beliau sebanyak rambutku, lalu aku harus membeli itu semua dengan jumlah untuk sekali melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, sungguh seluruh jumlah ruh itu tiada artinya. أينا يقدر أن يجازي هذا النبي؟ Siapa di antara kita yang mampu membalas kebaikan Nabi ini? من يقدر أن يكافئه على ما جاءنا به من الخير والرحمة؟ Siapa yang dapat membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkat beliau datang kepada kita membawa kebaikan dan rahmat ini untuk umat. فاشتروا مرافقته بمخالفة الهوى. Namun mereka menukarnya dengan apa-apa, mengikuti tuntunan beliau ditukar dengan mengikuti hawa nafsu, وبإقامة أمر الله تعالى. dan menukar hawa nafsunya itu dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala ditukar dengan keinginan pribadinya dan hawa nafsunya. ولقد قال لنا في حديثه من صلى علي 10 في الصباح و10 في المساء حلت له شفاعتي يوم القيامة. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali pagi 10 kali sore, maka sudah halal baginya syafaatku. فلنصلي عليه في المجمع الكريم. Maka marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad dalam perkumpulan ini. فلقد جاء في الأثر أن رائحة تعبق في السماوات طيبة فيقول الملائكة ما هذا فيقال مجلس صلي فيه على رسول الله. Maka teriwayatkan bahwa ketika suatu waktu terangkat suatu wewangian yang mewangikan seluruh langit, maka para malaikat berkata, apa ini wewangian? Wangi apa ini? Maka dikatakan ini adalah wangi daripada perkumpulan yang menggembirakan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها 10. Nabi juga bersabda, barang siapa yang bersolawat atas beliau sebanyak 1 kali, Allah Ta'ala membalas dengan bersolawat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. ومن سلم عليه سلم الله عليه. Barang siapa yang memberi salam kepada Nabi Muhammad, maka Allah Ta'ala akan memberikan salam dan keselamatan kepada orang itu. ولقد قال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah seorang muslim bersalam kepada aku kecuali aku dikembalikan ruhku ke jasadku hingga aku menjawab salamnya. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 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 وإنا لنرجو من الله القبول.
dan kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala pengabulan. فلو كان في المجمع مقبول واحد لقبل الله الجميع وكفى. Kalau ada satu saja di majelis kita ini yang satu orang dikabulkan oleh Allah, maka Allah Ta'ala berkat satu orang itu menerima semuanya. كيف والرجاء في الله كبير وعظيم. Bagaimana tidak, sedangkan kita memiliki harapan yang besar kepada Allah Ta'ala. ولئن قبلنا بتنا في سلام من الله ورحمة وبركات. Apalagi kalau seandainya kita melewati malam ini dalam keadaan salam kita diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونرجو دوام ذلك إلى الممات وبعد الممات. Kita mengharapkan keberkahan dan kemuliaannya dari kemuliaan malam ini terus berkesinambungan hingga kita wafat dan setelah kita wafat. وإذا تذكرنا سيدنا عيسى روح الله على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فقد اتبعنا النبي محمد. Jika kita mengingat atau memperingati daripada kejadian Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, sungguh Nabi Isa itu telah mengikuti dan menjadi pengikut Sayyidina Muhammad. فلقد ردد علينا ذكره وأخباره. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan dan menyebutkan kisah beliau. وسمى باسم أمه سورة في القرآن الكريم سماها سورة مريم. Dan juga dinamakan sesuai dengan nama ibunya sebuah surat di dalam Al-Quran. وذكر فيها قصة ميلاد سيدنا عيسى. Yang mana di situ disebutkan oleh Allah Ta'ala kisah kelahiran Nabi Isa. وذكر في سورة آل عمران قصة حمل أمه وولادة أمه مريم. Dan dijelaskan di dalam surat Al-Imran bagaimana kehamilan ibundanya hingga melahirkannya, yaitu Nabi Isa bin Maryam, ibundanya yaitu Siti Maryam. فالمسلمون أحق بجميع الأنبياء من جميع الكافرين. Sungguh orang-orang muslim lebih berhak memuliakan semua para nabi dari semua mereka yang non-muslim. قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود في المدينة نحن أحق بموسى منكم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah bahwasanya kami lebih berhak kepada Nabi Musa, lebih dekat kepada Nabi Musa daripada kalian. وقال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. Dan Allah Ta'ala menyatakan sesungguhnya orang yang paling dekat, yang paling berhak dengan Nabi Ibrahim adalah pengikut-pengikut Nabi Ibrahim. Dan ini adalah Nabi dan juga orang-orang yang beriman, mereka lebih dekat dengan Nabi Ibrahim. فعرفنا فضل جميع الأنبياء سيدنا محمد. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengenalkan pada kita bahwa kemuliaan semua para nabi adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعرفنا أخبارهم وشرفهم سيدنا محمد. Dan telah dikabarkan kepada mereka tentang kemuliaan kita dan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكلهم تحت لوائه يستظلون بظل لوائه يوم القيامة. Dan semua para nabi kelak di bawah naungan bayangan bendera Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. وتوجهنا إلى الله أن يجمعنا تحت ظل ذاك اللواء. Dan harapan kita kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menaungi kita di bawah bendera Nabi Muhammad. كرروا آمين لربكم. Ulang berkali-kali amin kepada Allah Ta'ala. قولوا للرب السميع آمين. Katakan kepada Allah yang maha pendengar amin. قولوا لإله العرش آمين. Katakan kepada Allah pemilik arsy amin. ولقد فزنا بالسعادة الكبرى إن اجتمعنا تحت ظل ذاك اللواء. Sungguh kita telah beruntung sebelum kumpul di sana sudah kumpul di sini di bawah naungan bendera Sayyidina Muhammad. فاحرصوا على الوصول إلى ذاك المكان برحمتكم للناس وجلبهم إلى هذه الخيرات. Maka berusahalah kalian agar kalian bisa sampai ke tempat yang mulia itu di bawah bendera Nabi dengan senantiasa menjalankan kebaikan dan hadir tempat yang semacam ini. لا يكفي أننا استشعرنا النعمة علينا وتميزنا على الذين راحوا إلى المعاصي من المسلمين في مثل هذه الليلة. Sungguh
Bisakah kalian membedakan bagaimana agungnya anugerah Allah untuk kita, untukmu, daripada orang-orang yang malam ini terjebak di dalam dosa-dosa? Maka betapa Allah telah memuliakanmu. لكن يجب أن نؤدي الواجب الذي علمنا رسول الله في رحمتهم واستنقاذهم. Dan sekedar bergembira dengan itu saja tidak cukup, tetapi juga kita harus menyadari kewajiban kita di dalam menjalankan syariat dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita seterusnya. يجتهد كل منا في إنقاذ كل من قدر عليه ممن يعرفه بما يستطيع من الأسلوب الطيب. Maka setiap satu dari kalian masing-masing berusaha semampunya menyelamatkan dan mengajak saudara, teman, kerabatnya yang dekat dengannya untuk selamat daripada kehinaan dengan cara yang baik dan akhlak yang luhur. ونجتمع جميعا على التوجه إلى الله أن ينشر الهداية لهم ويأخذ بأيديهم إلى الهدى. Dan kita berkumpul bersama-sama di tempat ini berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala melimpahkan kepada kita dan mereka sekalian diberikan hidayat dari Allah Ta'ala. كثير غرتهم أنفسهم يا ربنا. Ya Allah, betapa banyak orang-orang yang tertipu oleh nafsunya sendiri. كثير ضحك عليهم أصدقاؤهم وغروهم يا ربنا. Banyak yang tertipu dan ditertawakan oleh teman-teman duduknya sendiri, teman-teman yang tidak baik. كثير أداهم إلى ذلك ما شاهدوا في وسائل الإعلام والمنشورات والمذاعات. Mereka banyak terbuai dengan apa yang disebarkan melalui media televisi dan radio. وكل ذلك لا يغنيهم ولا ينجيهم من عذابك. Dan semua itu tidak bisa menyelamatkan mereka dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan kesulitan di masa mendatang. Ya Rabbana. Maka limpahkanlah taubat untuk mereka, wahai Tuhan kami. Ya Rabbana. Maka limpahkanlah taubat untuk mereka yang masih terjebak dalam dosa, wahai Tuhan kami. Tub alaihim ya Rabbana. Dan limpahkanlah taubat atas mereka, wahai Tuhan kami. Wa nahnu fi hadzal majlis ib'ath min an-nur ila katsirin minhum ma tahdihi min ba'di hadhihi al-lailah. Ya Rabb, saat kami di majelis ini, kirimkan kepada mereka semua kaum muslimin nur yang memberikan hidayat kepada mereka mulai malam ini. Ya Allah, 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 ya Allah. يتعرض أخوك وابن عمك لعذاب النار. Ya Allah, ya Allah. Engkau rela salah seorang keluargamu terlepas begitu saja akibat kemaksiatan dan terjeblos dalam neraka. إنه أمر صعب أن يقدم على جبار السماء والأرض والله غضبان عليه. Sungguh ini adalah hal yang berat yang akan mereka terima kalau tidak kalian doakan dan tidak diselamatkan. من يقدر على هذا؟ Siapa yang mampu untuk membentengi ini? من يطيق هذا؟ Siapa yang mampu untuk bentengi amarah Allah? كم في يومنا ممن مات على غير الملة؟ Berapa banyak di antara manusia yang setiap hari wafat dalam keadaan yang hina. فالله يثبتنا حتى يتوفانا على الإيمان واليقين. Semoga Allah Ta'ala menetapkan iman kita hingga kita wafat dalam iman, dalam yakin. والله ينشر الهداية في العالمين. Dan semoga Allah Ta'ala menyebarkan hidayat di seluruh penjuru dunia, seluruh manusia. Ya Allah, 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 ya مثل هذا الوطن إندونيسيا يخدمه أناس كثيرون بوسائل متعددة. Mudah-mudahan
Allah Ta'ala memunculkan di negeri Indonesia ini beragam manusia yang akan berkhidmah kepada agama ini dengan beragam hal yang dia miliki. لكن بمثل هذا الاجتماع والتضرع خدمتكم من نوع أعلى. Namun di dalam perkumpulan ini sudah jelas bantuan kalian untuk mengharapkan dari Yang Maha Luhur limpahan keluhuran bagi kesemua. إنكم بهذا تخدمون الوطن ومن فيه. Sungguh dengan perbuatan ini kalian membantu negaramu dan membantu seluruh wilayah وتخدمون الأمة المحمدية dan telah membantu seluruh umat Nabi Muhammad di barat dan timur. من حيث استرضاء مقدر الأقدار ومكور النهار في الليل والليل في النهار. Kalian di sini membantu umat dengan mengharap ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaum muslimin. استرضاء من بيده الأمر كله. Mencari ridha-Nya Allah taala yang mana segala perkara berada di genggamannya. ولا يكون شيء إلا ما أراد. Dan tidak terjadi sesuatu di alam semesta ini melainkan apa yang diinginkan Allah. في كل ظاهر وباطن. Dalam setiap yang zahir dan batin. في الأجساد والقلوب والأرواح. Di dalam jasad, di dalam sanubari dan ruh kita. في الدنيا والبرزخ والآخرة. Dunia dan di barzakh dan di akhirat. الملك لواحد. Kerajaan milik Yang Maha Tunggal الأمر لواحد. dan perintah milik Yang Maha Tunggal. لله الخلق والأمر. Milik Allah Subhanahu wa taala Yang Maha Tunggal yang mencipta bumi. وربك يخلق ما يشاء ويختار. Dan Tuhanmu menciptakan siapa yang dikehendakinya dan memilih siapa yang dikehendakinya. وما مع الإنس والجن إلا ما اختبروا به من الاختيار في الخير أو الشر. Dan tidak ada yang dimiliki oleh manusia melainkan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan atau keburukan. وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها تعالى. Tidak ada satu makhluk pun yang melata berjalan di muka bumi melainkan Allah yang menggenggam kepalanya dan menggiring pikirannya. فألحوا على الله. Maka serulah Allah واصدقوا في سؤال الله. dan bersungguh-sungguhlah dalam memohon kepada Allah. واطلبوا الذي لا يرد من دعاه. Mohonlah kepada yang tidak menolak semua yang mohon padanya. ولا يخيب من رجاه. Allah yang tidak akan mengecewakan siapapun yang berharap padanya. كان أعداد من الابتلاءات والمصائب في السنوات الماضية حلت في إندونيسيا. Dari tahun-tahun yang lalu berapa banyak bala musibah yang menimpa negeri Indonesia ini. وكثير من البلايا في كثير من أقطار المسلمين. Dan banyak pula musibah yang menimpa di seluruh wilayah muslimin di barat dan timur lainnya. فنتوجه إلى الله أن يجنبنا في هذا العام وما بعده المصائب والمحن. Dan kita mohon pada Allah agar Allah hindarkan semua musibah di tahun mendatang ini, dijauhkan dari negeri ini dan dari semua negeri muslimin. فلا يدفعها إلا هو. Dan tidak ada yang bisa menyingkirkannya kecuali Dia. Ya Allah. ولا يصرفها إلا هو. Tidak ada yang bisa menjauhkan bala musibah ini melainkan hanya Allah. ألحوا عليه. Bersungguh-sungguhlah dalam berdoa kepadanya. اصدقوا في سؤاله. Bersungguh-sungguhlah dalam meminta kepadanya. تذللوا لعظمته. Rendah dirilah kepada keagungannya. توجهوا بقلوبكم وكلياتكم إليه. Maka mohonlah dengan sanubari dan hati kalian dan seluruh sertubuhmu, mohonlah kepadanya. أنتم تدعونه. Agar Kalian sekarang sedang memanggil kepada Allah. ويدعو معكم ملائكة كرام. Dan ikut berdoa bersama kalian para malaikat-malaikat yang mulia. وأرواح طاهرات عظام. dan ruh-ruh yang suci. أرض متصلة بالسماء. Bumi bersambung dengan langit. في توجه لرب الأرض والسماء. Karena sebab doa pada sang pemilik langit dan bumi. بواسطة ووسيلة سيد أهل الأرض والسماء محمد. Dengan perantara pemimpin seluruh makhluk dunia dan akhirat Sayyidina Muhammad. فيا ما أحلى أن تقولوا يا الله. Maka betapa manisnya jika kau mengucapkan Ya Allah, dan betapa indahnya. يا ما ألذ يا الله. Betapa lezatnya ucapan Ya Allah. سترون أثرها فيما بعد. Kau lihat bagaimana bekas kemuliaannya kelak di hari esok dan waktu mendatang.
سترون خبرها بعد هذه الحياة. Dan kalian lihat nanti kabarnya setelah kehidupan ini. خبرها عظيم عند الغرغرة. Berita yang dibawa dengan berkat majlis ini amat besar saat kita sakaratul maut. خبرها عظيم عند المسألة في القبر. Berita dari majlis ini membawa pengaruh besar saat kita ditanya oleh malaikat di dalam kubur. خبرها عظيم عند العرض على الله يوم النشور. Pengaruhnya amat besar ketika kita dilaporkan, dihadapkan kepada Allah di hari kiamat. من خير الساعات ساعة تقول فيها يا الله. Sebaik-baik waktu dalam semua yang dipertanggungjawabkan itu adalah saat kau menyebut Ya Allah. وأنت حاضر القلب مع الله. Dan sanubarimu ikut hadir pula dalam menyeru namanya. يا الله 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 ولنا مرضى في الظاهر والباطن نطلب من الله شفاهم. Dan mereka yang sakit, penyakit zahir ataupun penyakit batin, kita minta agar Allah Ta'ala memberikan kesembuhan. يا الله 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 ولنا موتى نسأل الحق أن يرحمهم في قبورهم. Kita memiliki kerabat yang sudah meninggal, kami meminta kepadamu ya Allah, rahmati dan ampuni mereka. يزيد أهل النعيم نعيما إلى نعيمهم. Dan orang-orang yang dalam kenikmatan dalam kubur tambahkan kenikmatannya. ويرفع العذاب عن المعذب منهم. Dan angkatlah siksaan mereka yang masih tersiksa hingga malam ini di dalam kuburnya. يا الله يا الله يا الله يا الله Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. بمرورها إن السنين بمرورها تغيب وجوها كثيرة منا إلى تحت التراب. Sungguh tahun demi tahun terus banyak mengubah keadaan yang hidup di atas bumi, keadaan kita untuk menuju dasar tanah. وتطوي من أعمالنا ما يعرض على رب الأرباب. Umur kita akan digulung, akan berakhir, dan semuanya disampaikan laporannya kepada Allah. وهذه وظيفة السنوات فينا. Dan inilah tugas setiap tahunnya dalam kehidupan kita. هذه مهمة الأوقات نحونا. Inilah kepentingan kita untuk memakmurkan waktu-waktu yang kita miliki sepanjang tahun. تقربنا إلى الآجال. Sungguh setiap tahun adalah mendekatkan kita kepada ajal. وترفع ما عندنا من أقوال وأفعال وأحوال. Dan disampaikan laporan atas apa yang kita ucapkan, yang kita buatkan, dan apapun keadaan kita sampai laporannya kepada Allah. فأحسنوا عمارة الأوقات. Maka perbaikilah untuk keadaan usiamu ini. ولاحظوا الأنفاس والساعات. Dan ikutilah keluhuran dalam nafas-nafasmu dan dalam saat-saatmu. الله لا يجعل لأحد منكم بعد هذه الساعة ساعة توجب سويدات الوجه يوم القيامة. Allah tidak akan menjadikan satupun dari yang hadir di majlis ini dalam keadaan gelap wajahnya di hari kiamat. ولا يجعل له بعد هذه الساعة
ساعة تكون عليه حسرة وندامة يوم القيامة. Dan tidak akan ditemukan bagi Allah telah menjadikan bagi yang hadir ini bahwa kelak ia tidak akan menemui kekecewaan bagi semua mereka di yaumul qiyamah nanti. يوفقكم في باقي الأعمار. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita sekalian di sisa umur kita. إلى وفاة كل واحد منا على حسن الخاتمة. Apabila setiap orang dari kita diwafatkan dalam husnul khatimah. يا الله يا الله يا الله يا الله. نبيكم عن صفة هذا الرب الذي تدعونه. Dengarkan apa yang dikabarkan Nabi kalian tentang sifat Tuhan kalian. قال إن الله حي كريم. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan Maha dermawan. يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. Sangat malu kalau seandainya melihat hambanya menengadahkan tangan memohon lalu membiarkan tangan itu turun tanpa memberikan anugerah pada hambanya. فلن ترجع أيديكم خالية. Sungguh tangan kalian tidak akan turun dalam keadaan kosong kecuali dipenuhi anugerah. لن ترجع أيديكم بلا شيء. Sungguh tangan kalian tidak akan turun kecuali kalian dipenuhi. لقد رفعتموها إلى من يعطي ولا يبالي. Telah kalian angkat tangan kalian untuk memohon pada yang maha memberi tanpa peduli. ووجهتموها إلى من لا يتعاظمه شيء. Dan kita arahkan, panjatkan tangan kita mengharap kepada Allah yang mana di mata Allah enggak ada hajat yang besar, semuanya mudah. وهو الذي وفقكم لذلك. Allah yang memberikan taufik kepada kita untuk berdoa dan memanjatkan kepadanya. ولو لم يرد قبولكم ما أتى بكم ولا وفقكم. Seandainya Allah Ta'ala tidak ingin menerima kita, niscaya Allah tidak akan mendatangkan kalian ke sini dan tidak akan memberikan taufik kepada kalian untuk dapat hadir. التوجه إليه. Maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. استكملوا التذلل بين يديه. Dan sempurnakanlah daripada merendahkan diri ke hadiratnya. هذه من خير ساعات أعماركم. Ini adalah salah satu dari sebaik-baik waktu dari sepanjang usia kalian. ربنا إليكم ناظر. Sungguh Tuhan kita sedang memandangmu. والملائكة لكم مشاركة. Dan sungguh malaikat sedang bersama kalian. والمجلس يعرض على نبيه. Dan majlis ini dihadapkan kepada Nabi Muhammad. يا ما أكرمها من ساعة. Betapa mulianya saat ini. يا ما أشرفها من ساعة. Bahai betapa agungnya waktu ini. الحمد لله على هذا الفضل. Alhamdulillah atas karunia ini. Alhamdulillah ala hadha al-ihsan. Alhamdulillah atas kebaikan yang Allah Ta'ala berikan ini. Inwi biqalbik ma aradta min khair dunya wal akhirah. Niatkan di hatimu semua apa yang kau inginkan dari hal di dunia dan di akhirat. Laka wa li waladika wa ahlika wa qaribika wa ahl baladik wal muslimin. Untukmu, untuk kerabatmu, untuk keluargamu, untuk sahabatmu, untuk temanmu dan untuk seluruh muslimin. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. ولبيت المقدس نتوجه إلى الله أن يسرع خلاصه من أيدي أعدائه. Dan kita meminta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan, membebaskan Baitul Maqdis dari musuh-musuh Allah yang mencengkram. وأن يرفع الظلم عن إخواننا في فلسطين. Dan agar Allah Ta'ala mengangkat kezaliman yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. ويتدارك المسلمين في العراق. Dan Allah Ta'ala segera menolong kaum muslimin yang ada di Irak. وفي كشمير. Dan yang ada di Kashmir. وفي أفغانستان. Dan yang ada di Afghanistan. وفي جميع بقاع الأرض. Dan di seluruh wilayah bumi. نادوا لهم الملك الأعلى. Sungguh kita mereka semua telah berdoa kepada yang maha luhur.
ادعوا لهم رب السماوات والأرضين. Mohonlah kepada yang maha memiliki langit dan bumi. يا الله يا الله يا الله واسترحموه باسمه الرحمن الرحيم. Mohonlah kasih sayang kepada Allah demi namanya yang maha pengasih dan maha penyayang. فقولوا جميعا Katakan bersama-sama, يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم واستشعروا بكاء النبي ليلة بدر. ingatlah bagaimana tangisnya Nabi ketika berdoa di malam Badr. وكثرة الحاها على الله. Saat itu beliau terus berdoa memohon kasih sayang Allah. ونادوه بما ناداه به. Maka mohonlah kepada yang mohon kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقولوا جميعا Katakan bersama-sama, يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم استشعروا فيها تبعيتكم للنبي. ingatlah bahwa ucapan ini kalian juga mengikuti tuntunan sang Nabi dan doa beliau. Ya Hayyu Ya Qayyum. واستنزلوا لطفه الظاهر والخفي. Mintalah kelembutan Allah Ta'ala yang zahir maupun yang tak nampak agar dilimpahkan atas kita semua في شؤونكم وشؤون المسلمين. dalam hal yang berkaitan dengan pribadi kita dan pribadi seluruh kaum muslimin. وقولوا جميعا Katakan bersama-sama, يا لطيف يا لطيف Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai yang maha lembut,
لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا فيما نزل الطف بنا والمسلمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يكتب القبول لنا ولكم أجمعين ويجمعنا لسيد المرسلين ويجعل العام مبارك علينا وعليكم وعلى الأمة ويكشف الغمة ويعامل بمحض الجود والرحمة يختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وعلى هذه النيات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كثير من الناس اللي في مثل هذه الساعة يحتفلون بمعاصي الله، وكثير من الناس الآن يحتفلون بما يغضب الله، وأنتم والله لأول مرة تحتفلون هذا الاحتفال فيما يرضي الله. هنيئا لكم يا أهل اندونيسيا، هنيئا لكم هذا الافتخار هذا الافتخار. وإذا بتفاخر الشعوب والحكومات بالمصانع وبالأبراج، أنتم افتخروا بمثل هذه الليلة. هنيئا لكم ولحكومتكم ولشعب اندونيسيا جميعا، هنيئا لكم هنيئا لكم هنيئا لكم. Beruntung kalian berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan berkah kepada kita sekalian. Merupakan satu kemuliaan bagi kita, bagi pemerintah dan bagi masyarakat dan warga di ibu kota sini dan seluruh Indonesia dengan merayakan akhir tahun ini dengan hal yang semacam ini. Sungguh kebanggaan dan keberuntungan. Amin. الله يجعل معنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا فيكم ولا في أمة محمد شقيا ولا محروما. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، كما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، كما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Beliau meminta kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah, masing-masing ikut menyebutkan dan melafadzkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita doakan guru mulia kita agar dipanjangkan usia beliau dalam agar beliau diberi kemudahan dalam perjuangan dakwahnya dan semoga dilimpahi kemuliaan, dan beliau akan meneruskan perjalanan besok dalam dakwahnya ke wilayah-wilayah lain, dan kita mengikuti keberangkatan beliau dari majlis ini. Berpisah jasad kita tapi hati kita tetap bersatu, amin. Dunia wal akhirah ma'an, amin. Hadirin hadirat, kita ikuti keberangkatan beliau dengan qasidah ya arhamar rahimin farij alal muslimin. Ya arhamar